Isa pa man lagi ni kaaping ni atong nahuman sa pagbuhat nato ani atong grill sa atong mga niagi bade. Karon amo na puding tiwason. Simple ra kay ni siyang tan-awon bade pero kuti gyud kay ning trabahoon. Ako gyud ni ipahuman largo ni kay para nga naanay sira atong beranda bade ba. Mao na lang gyud ni ang bilin sa atong pinisinganan diri sa akong balay nga gipahimo bade. Gamay na lang yung utong ani. Mahuman na gyud ni bade. Tirada na to karon kay medyo nindot naman pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Amo na ning gitiwas ning trabaho ni atong grills diri abade kay isa pa man kaaping ni atong natrabaho atong mga niagi. Simple ra kay ni nimong tan-awon trabahoon bade pero kuti gid kayo na. Ako gyud ning ipahuman largo ni kay gusto na akong masirana ni atong beranda pohon bade ba para makadagandagan na pud ni ang bantay sa atong balay bade. Problema dili man nimo paghot na pagkahapon diri kay mubo man lagi kayo ning tangkal ni Joro bade. Ato na pud ning gipahabugan ni. Amo na lang pud dayon ang giayag largo na atong balas diha bade kay para nga pagpinising ani. Dili na sila magayag-ayag bade. Gikan sa atong pagpabuhat og balay hantud sa pag-atop bade. Wala pa man lagi matiwas ni butang nig mga iskro ni mao ning gitiwas ni sa akong pare-pare dire. Pwede na gid kay ning ipul nig pamutang nig mga iskro dire. Daghan-daghan pa gid ang kulang ani bade. Bitaw bade lain payato ba. Dili man gyud ko ganahan og mga dusan danas nga balay bade pero sa sige nako og sakasaka sa atong ibabaw dire. Murag nindot gid kay dusan danas bade kay nindot kay view ba. Kung magpataas man ko sa akong balay dire bade. Wala gid ay problema diha kay nakaabang naman ning mga haligi daan bade. Pero sa pagkakaron dili sa gyud ta maghuna-huna ana bade. Nagkahubo-hubo na manggaling ta sa ingani nga porma. Samot nagpadugang pa diri. Pero bitaw ba di sobra pagid kay ko kontento ani atong naabot karon diri. Dako na gid kay nga achievement nga nabuhat nako sa akong tibuok kinabuhi ba di. Perting dako agad ni. Pero bitaw ba di lain payato ba. Ako lang yung mahuna-hunaan ang akong mga kaagi ba di nga gikan sa pagluto-luto nato ilalom sa mangga hangtod ni abot na gid ta sa pagkakaron diri. Ang tinuod ba di isa gid pud ko nga dili makatuo sa akong naabot karon ba. Pero mao lang gid perminti na akong ginaingon sa inyo ha ba di nga pilar bay pad sa unggoy diha. Mao man ni perminti na ako giingon sa inyo ha. Basta malipayon lang ka og ganahan ka sa imong mga gipangbuhat sa pagkakaron diha sa imong kinabuhi bade. Isar gitambag nako sa imo ha. Ipadayon gyud na diha. Kay kini bitaw ako mga gipangbuhat bade. Malipayon man ko og ganahan ko perminti diri kay mao man ipangandoy nako sa unang nga mahimong legit nga vlogger bade ba. Pero mao lagi ni ginaingon ako perminti sa inyo ha nga simple lagi kay ning tan-awon nga trabaho bade. Kining pag-vlog diri dili ni tiaw ni survival gid ni bade. Ug naa lang gyud kay taas nga pasensya ug daghang kakugi diha. Pwede gyud ka aning trabaho bade. Ug kung mag-vlog ra manggaling ka bade nga gusto kag dakong kwarta ay na may magpuyo ka diha. Dili man gud ka largo nga mosweldo diri sa Facebook bade samot nagagmay kag Dios diha. Agto pag sa sunod tuig siya. Mao bitaw moingon ko sa inyo ha bade nga ang kinahanglan ninyo dire. Taas nga pasensya ug daghang kakugi bade. Mao na puhunan nimo sa pag-vlog diha. Ug kung makasurvive manggaling ka puhon ana bade unya mo abot ang panahon nga mosweldo na ka. Mosweldo kag 500 ang bulan bade. Kung bati ra gid kay na siya. Ay, sa akong pag-vlog gikan sa permero bade. Mas ubos pa gyud ang akong nadawat diha. Basta kay mao ra gid na siya. May man ang masayod mo bade ba. Nya balik lang ta sa atong balay dire. Human na namon og ka street diha bade amo lang ning gisunod ni grinder ni kay ang sunod ani. Pintal naman inahanglang yun nato na siyang grinderon ba di kay ato man i-play ni para nga nindot tan-awon inig pintal ba di ba pagkahuman namo sa duha ka straight dire amo na lang pud ning gisunod ni atong mahimong gihit pohon dire langan gud kay trabahoon siya pero kung batira ang importante mahuman ba dire pila ra bago istorya.